ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ DEC କୋର୍ସରେ କେମିତି ଆମର ମାର୍କଟା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଥିଓରି ପେପରରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହିସାବ ହେଉଛି ଆଉ କିପରି ହିସାବ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଏ ସମସ୍ତ DEC ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମାଧାନ କରିବା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ DEC ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଥିଓରି ପେପର୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣ 100 ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ବି 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ କେମିତି ହିସାବ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇଟା କେଉଁଥିରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆଡ଼୍ ହେଇକରି ସେଇଟା କେମିତି ହିସାବ ହେବ, ଆଜି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର DEC ତରଫରୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ DEC 1, 2 and 3 ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛି ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଥିଓରି କୋର୍ସେସ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 2 ପାର୍ଟସ୍। ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଅଛି। ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଥ୍ରୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଥ୍ରୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ମାର୍କକୁ ସେଇଟା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଥିରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରାଯାଇକି ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିସାବ କରାଯିବ। ଇଚ୍ କୋର୍ସ ହାଜ୍ 1 ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କୋର୍ସ କ୍ୟାରିଜ୍ 30% ୱେଟେଜ୍ while 70% weightage is given for term and examination। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେଇଟା 30% ହିସାବ କରାହେବ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ଆପଣ ମନେକର 100ରୁ 70 ମାର୍କ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ 70 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର 30% ବାହାରିବ ଯେତିକି ହେଲା। ଏବଂ ଥିଓରି ପେପର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମାର୍କ ହେବେ ତାର 70% ୱେଟେଜ୍ ସେଇଟା ରହୁଛି, ମାନେ 70% ତାର ହିସାବ କରାଯିବ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କର 30%, ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର 70% ହିସାବ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ। ଯେତିକି ମାର୍କ ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ବାହାରିବ। University follows grading system for continuous evaluation as well as term and examination। ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଏତିକି ବି ପରସେଣ୍ଟରୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ରହିବେ, ABCDE ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ରହିବେ ସେଇ କଥା ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଟର୍ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ABCDE, the university has decided to provide numerical marking also in the grade card and award the division for the diploma program। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମାର୍କିଂ ରହିବ ସେଥିରେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଚାହିଁକି ସେଇଟା ଆପଣ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କେତେରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ରହିବେ ବା କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ରହିବେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି 60%ର ଏଭବ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 50% ଟୁ 59.9% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 35% ଟୁ 49.9% ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାସ୍ ଯିବେ
पास हे परीक्षा पास ताले एथु जानले जे आम परीक्षा पास होगा निहाती आपन 35% दरकार 35% रु बिलो हेले आपन सेटा अनसक्सेसफुल आउ थे परीक्षा आपन दबाक पड़ो। तेणु आपण मैंने चेष्टा करेंगे 35 उपरे आपण 35% उपरे मार्क सिक्योर करने ट्राए करेंगे। नेक्स्ट ग्रेड देखा ए ग्रेड पाई क्वालिटेटिव वैल्यू है एक्सीलेंट पॉइंट ग्रेड हूँ 5 इक्विवेलेंट परसेंट ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स 70% एंड एबव जदि आप 70% रु अधिक मार्क रखिंट ताहले आपन को एटा 5 पॉइंट ग्रेड पॉइंट है तार 5 एवं आप एक्सीलेंट क्वालिटेटिव वैल्यू है आप एक्सीलेंट एवं आप ए ग्रेड रे रहिबे। नेक्स्ट देछि जदि आप बी ग्रेड रे रहउछंती ताहले सेटा क्वालिटेटिव वैल्यू है वेरी गुड एवं आप 4 पॉइंट रे रहिबे एवं इक्विवेलेंट परसेंट ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स आपनकर 55% रु 70% रु भितर रहिबो 55% रु 70% भितर रहिले आपण बी ग्रेड रे रहिबे। देन सी ग्रेड हला गुड पॉइंट ग्रेड हला 3 आपन जदि 45% रु 55% भितर मार्क रखुचंदी ताहले आपण सी ग्रेड रे रहिबे। देन आपण डी ग्रेड आछि सैटिस्फैक्टरी जोटा कि पॉइंट ग्रेड हला 2 एबव 35% एंड बिलो 45 एंड 35% 45% भितर जो माने मार्क रखिबे से डी ग्रेड से ग्रेड कार्ड रे मेंशन करा जिवो। देन लेटर ग्रेड है ई अनसैटिस्फैक्टरी पॉइंट ग्रेड है 1 लेस दैन 35 जो मान 35% बिलो रोचे से पुणी थे एग्जाम देवा पड़ो जोटा कि ई ग्रेड रे बा अनसैटिस्फैक्टरी क्वांटिटेटिव वैल्यू रे रखा जाउची। तेणु ये थिला आपनकर संपूर्ण विवरणी। चलतु बर्तमान आमे गोटे उदाहरण नहीं कि देखा जे आपनकर केमिति मार्कटा आपण मैंने हिसाब करेंगे। गोटे एग्जांपल नहीं देखिले आपण संपूर्ण भाव में जानीपारे आपनकर थियोरी पेपर रु जो 70 आपनकर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो थियोरी पेपर दौरान से 70% मार्क एवं केमिति असाइनमेंट रु 30% मार्क होगी आपनकर आड होगी केमिति आपनकर टोटाल वैल्यूटा बाहर टोटाल मार्किंगटा बाहर सेटा को आमे गोटे एग्जांपल नहीं आलोचना करवा। देखो एवं आम हिसाब करवा मनकर गोटे एग्जांपल नवा मनकर जन स्टूडेंट थियोरी रे मनकर जन स्टूडेंट थियोरी रे 100 रु 40 मार्क रखिले। तेणु ये जो थियोरी रे बा टर्म एंड एग्जामिनेशन से जो 40 मार्क रखिले से 40 मार्क रे गोटे सब्जेक्ट रे से 40 मार्क रखिछंदी से 40 मार्क रो 70% बाहर माने एटा 70% वेटेज रखे 70% बाहर बोले 70% आम बाहर करवा 40 रो जदि आम 40 मार्क 70% बाहर करचे 28 मार्क रोचे 28 मार्क है थियोरी पेपर रे आम जदि 40 मार्क सी रखिंट 28 मार्क रे हिसाब हम। देन आपन असाइनमेंट आसो से सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप थियोरी पेपर 28 रखिले तार से 40% हिसाब होगा एवं से सब्जेक्ट असाइनमेंट जी मार्क आप रखिथे असाइनमेंट रे मनकर आप 70 मार्क रखिंट 170 मार्क मनकर आप असाइनमेंट रखिंट ये 70 मार्क 30% हिसाब हम। आपणकर 21 ताले आपन देखंतु थियोरी रे आपन जदि 40 मार्क रखिंट गोटे सब्जेक्ट रे तार 70% हिसाब हो माने 40 रो 70% है 28 एवं देन असाइनमेंट रे जदि आपन 70 मार्क रखिंट से सब्जेक्ट रे तार 30% हिसाब हो माने 70 गुणन 40 विभक्त 100 कटिगला है 21 ताले आपन टोटल मार्क है केते से सब्जेक्ट रे 28 मिश्रण 21 टोटाल आप 49 मार्क है 100 बुझिपारे तो ये कथाटा थियोरी रे 40 मार्क जदि रखिंट तार
70% हिसाब कले आमर 28 मार्क है। देन असाइनमेंट रे आपन जदि 70 मार्क रखछंदी तार 30% जदि हिसाब करबा ताले आमे हमर 21 बाला एवं दीटा को हम मिसै दबा दीटा को मिसै देले हला 49 आपनकर 100 रु 49 से सब्जेक्ट रे आपन 100 रु 49 नंबर ता माने रहिला एटा हला प्रकृत कैलकुलेशन। एमिति ही आपनकर प्रत्येक सब्जेक्ट रे आपनकर जो तीनटा सब्जेक्ट डीसी 1 2 एवं 3 अछि ए तीनटा जाक रे एमिति ही आपनकर मार्क टा कैलकुलेट असाइनमेंट एवं थ्योरी पेपर दीटा कर एमदी हिसाब होबो एवं आपनकर टोटलिंग टा मार्क टा आपनकर सर्टिफिकेट रे बाहरी। तेणु भावुची भिडियोटी आपण मानक पई इनफॉर्मेटिव थिबो। एई भली आगो को आउ वीडियो देखिया पई चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करिवे एवं आपण संग मानक सहित शेयर करिवे। धन्यवाद।